불꽃 받침. 뉴욕 한복판 타임스퀘어에 다시 BTS의 얼굴이 걸렸습니다. BTS 피파 월드컵 2026. 지금 미국 뉴욕 타임스퀘어에서는 BTS의 월드컵 관련 광고 영상이 연이어 등장하고 있습니다. 관광객들은 발걸음을 멈춘 채 휴대폰을 꺼내들며 아직도 믿기지 않는다는 반응이 폭발하고 있습니다. BTS, 샤키라, 마돈나가 월드컵 결승전 하프타임 무대에 선다는 소식은 전 세계에 폭풍같이 엄청난 반응을 일으키고 있습니다. 전 세계 주요 방송 중에 이 보도를 하지 않은 매체가 없을 정도로 관심도가 높습니다. CBS 뉴욕은 BTS, 샤키라, 마돈나는 월드컵 결승전의 판도를 여러 면에서 바꿀 수 있다며 이렇게 보도했습니다. We are just weeks away from the World Cup, but a big announcement this morning. The final at MetLife Stadium will include a first ever halftime show. The performers, look at this, are some of the music's biggest names. We got Madonna, BTS, and Shakira. Our World Cup contributor, Luis Miguel Echegaray, joins us now with the details. I couldn't believe it when I heard those names. Cindy, if you're a music fan, if you're a World Cup fan, you're in luck. The World Cup final halftime show held at MetLife Stadium on July 19th is a first for FIFA, and as the most popular sports tournament on the planet continues to expand its reach, especially in the US market. The choice of artists for this halftime event is no coincidence. And then there's BTS. The South Korean superstar K-pop band who have achieved unprecedented, record-breaking success. All three of them appeal to a global market that will now perform at the final of a competition watched by more than 1 billion soccer-loving fans. This particular World Cup, being held in the US, Mexico, and Canada, is the largest ever, with 48 teams taking place. So FIFA's aim is to use the halftime show as a vehicle to grow to a younger, diverse, and wider audience. There are still more details to come, including a press conference in Lower Manhattan later today with Shakira and others from the Global Citizen Committee taking part. But for the first time ever, the Men's World Cup final will have a halftime show. And FIFA are going all out for it, Cindy. It's huge. I mean, I love all the artists, but BTS, blown away. 정국은 지난 월드컵 때도 개막식에 솔로 무대를 장식하면 주목받았는데 이번에는 BTS 멤버로 참여하게 되었습니다. 이에 정국은 샤키라에 이어 월드컵 개막식에서 2번 이상 공연한 유일한 아티스트라는 역사를 만들었다고 했습니다. 한 해외 팬은 BTS에 대해서 이렇게 표현했습니다. 피파 월드컵, 유니세프, 드리머스까지 접수했고 넷플릭스를 휩쓸고 레슬링에 등장하고 아리흐를 통해 요리 분야까지 진출하고 바이커 문화까지 정복하고 어느새 정치권 이야기에도 등장하더니 스테이 얼라이브로 애니메이션 세계에도 발을 들였죠. 그리고 이제 그 모든 걸 또 한 번 해내고 있습니다. 호주 방송 투데이에서는 발표가 나오자마자 뉴욕의 기자를 특파해 샤키라, 방탄소년단, 마돈나가 피파 월드컵 하프타임 쇼 헤드라이너로 나선다는 소식을 취재했습니다. In New York City, the hype is building for the 2026 FIFA World Cup, and this morning some huge names have been announced as co-headliners for the halftime show at the big final on July the 19th to be held in New Jersey. Lauren Tomasi is live in the Big Apple. Lauren, good morning to you. This is a big deal. It's a whopper deal, Dicky, and some whopping names that we've got here. This is the very first halftime show for the World Cup. Are you ready for this? Madonna, Shakira, K-pop band BTS. They are three different generations, three parts of the world, and there are going to be billions of people watching on to what is going to be an absolute extravaganza. In just a few minutes, the FIFA president, Gianni Infantino, is actually going to step out on this stage and give us all the juicy details about what's going to be involved in this halftime show. But I can tell you that Coldplay's Chris Martin is tying it all together. He's the curator, and if you're wondering how does something this big come together, let me tell you, it's an Aussie working behind the scenes, the CEO of Global Citizen. It's an advocacy group. He is Hugh Evans, a Melbourne boy, and he is part of the producing team that is pulling this together. An absolutely whopping lineup. 이번에 고령의 마돈나, 중년의 샤키라, 그리고 젊은 세대의 상징 BTS를 함께 출연시키는 것은 전 세계를 아우르고 전 인종을 포용하는 놀라운 결합이라고 했는데요. 특히 샤키라는 남미를 대표하는 가수로 최근에 남미에서 폭발적인 인기를 끄는 BTS와 함께 출연하는 것에 대해 흥분을 감추지 못하고 있습니다. 샤키라의 나라 콜롬비아의 매체 노티시아스 카라콜은 2026년 월드컵 결승전 하프타임 쇼에 관한 소식을 전했습니다.
이 방송에서는 마케팅 및 문화 전문가 루카스 차베스 알코르타가 출연하여 이번 공연의 의미와 배경을 분석했습니다. Show de medio tiempo por primera vez en el mundial, ¿no? Por primera vez en el Y al mundial. lado de semejantes artistas. Madonna, la reina del pop, donde vamos a ver un show muy espectacular, como lo acaba de decir Shakira hace poco, porque estuvo una rueda de prensa hace pocos minutos en Nueva York, donde afirmó que este espectáculo va a ser sorprendente, que le va a encantar compartir con Madonna, que va a tener una sorpresa muy especial con ella y con BTS. Va a ser un show que va a integrar muchas generaciones, son 3 generaciones en un solo escenario. Pues Rafa, si le parece, porque va pasando el tiempo y entonces vamos a ir saludando a nuestro invitado para encender un poco entonces lo que significa. Yo creo que lo más importante acá también es cómo la FIFA entendió que hay un tema de multiaudiencias bastante poderoso, y es como lo decía Rafa en un momento, ¿no? Acá no solo son 3 generaciones, son muchísimas. Estás hablando de que Madonna de alguna manera apela a la nostalgia, a los millennials, a los baby boomers, pero también tienes una Shakira que le pega muchísimo a los millennials, y ya por otro lado BTS, que es mucho más generación Z, incluso alfa. Entonces es muy inteligente cómo se mezclan todos estos públicos para lanzar un show de medio tiempo en la Copa del Mundo, cosa que nunca había sucedido, que incluso uno diría que la Copa del Mundo no lo necesita, pues porque es uno de los eventos televisivos más importantes de la historia, pero eso hace darnos cuenta que culturalmente hablando ya la entretención sobrepasa el deporte, y no solo es, como les digo, deporte, sino ya hay un tema de expresión artística, de cultura, de música, de danza, y qué mejor exponente que Shakira. Lucas, tú eres primero fanático de Madonna y vamos a tener a la reina del pop en el escenario. Es una presentación, creo que va a ser la más impactante que va a tener en su carrera. En el 2012, si no estoy mal, presentó en el Super Bowl. Fue magnífico. Estuviste hace poco en la presentación que estuvo en Copacabana, que Shakira hace unas semanas volvió y repitió. Qué hermoso ver que 2 artistas que acabas de hablar, generacionales, están haciendo un puente súper interesante, y es una consolidación de también darle Madonna la batuta a otros artistas, en este caso a Madonna, como dándole la bienvenida a su reino. Creo que se puede también traducir un poco así. Claro, hay una cosa que es muy interesante, y justo hoy lo estaba conversando. Hay un tema para mí de los multiversos que hay detrás de esto. Maravillosa analogía. No, Pablo, Lucas estuvo hace poco en Asia recorriendo varias capitales, y quiero hablar sobre BTS. ¿Cómo ha sido también ver en esos países la recepción de la música occidental? Ellos hace poco que estuvieron en México presentándose, y le decían a la presidenta de México que ellos querían presentarse en el Zócalo, así como lo hizo Shakira. O sea, Shakira más como Y en referente. esa presentación de BTS en México con la presidenta, ni siquiera había arrancado el concierto y ya reunían a millones de personas en la presentación que tenían al lado de la presidenta. Una locura. Algo que pasa interesante acá, y creo que también tiene que ver con esto que les digo de la mezcla y la intersección de los de multiversos, es que el mercado asiático también abraza muchísimo a todo lo que pasa de manera occidental. O sea, abraza de igual forma a Madonna como también abraza a Shakira, y hoy lo que está pasando es a la inversa, ¿no? Vemos cómo en Latinoamérica, en América completa, todos estos grupos de K-pop, ya sea Blackpink, Twice, BTS, generan unas fiebres gigantescas de incluso, insisto acá, intercambios culturales. Entonces, acá ya empezamos a ver a los grupos que empiezan a ir a los conciertos con las lucecitas estas típicas de los grupos coreanos. 방탄소년단의 이번 월드컵 하프타임 쇼 출연은 단순한 화려한 복귀식 그 이상을 의미합니다. 4년이라는 공백이 무색하게 그들이 다시 들고 나온 무기는 바로 가장 한국적인 색채를 담은 아리랑이었습니다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적이라는 말을 증명이라도 하던 이들은 전 세계가 지켜보는 축구 축제의 한복판에서 우리의 선율을 울리며 K-컬처의 지평을 다시 한번 확장하려 하고 있습니다. BTS는 음악이 국경과 언어를 넘어 어떻게 인류를 하나로 묶을 수 있는지, 그리고 진정성 있는 문화적 자산이 얼마나 강력한 힘을 갖는지 보여주고 있습니다. 4년을 기다린 팬들에게는 최고의 선물을, 그리고 전 세계인들에게는 한국의 미를 새롭게 정의한 이들의 여정은 이제 막 새로운 장을 열었습니다. 우리는 오늘 기록을 깨는 스타를 넘어 시대의 정신을 노래하는 문화적 아이콘의 귀환을 목격하고 있습니다. 지금까지 불꽃받침의 꽃님이었습니다.